Happy birthday! Hi, good morning. Magandang buhay. Dali, dili ako pwede na na. Oo. Oo, pwede na. So it's a birthday celebration ni Shinrose. Oh, asa si Shinrose? Asa si Shinrose? Na nagpa-birthday siya sa iyang mga classmates. There is a room. Thank you kayo sa supportive parents ug sa tita. Mabusog match guni sila ron. Birthday ni Shinrose, guys. So, muna yung cake. Ang iyang mga classmates. Say good morning. Oh, makita ni siya sa YouTube. So, try to search, subscribe my channel. Bulunga, Teach Lera, ha? Oh, subscribe na ka. O, ito yung mga picture dito, yung mga sayaw-sayaw. Ay, mo nakita. Sa home lang. Kinsa pa'y wala nakakuha sa YouTube. O, lantawa dito. Subscribe kay ka dito, makita mo dito. Teach Lera, ha? Inyo ato-ato to mga picture, mga video. Ma'am, ako kaya YouTube channel. Ano sa manin mo, ha? Ay, ka-very good. Nakuha, no? Nakuha na ngalan. Kakinsa niya? Kapag ama ka? Nag-order ka? Ha? Sige. Dali na, Shinrose. Stand up. Ay. Morning siya si Shinrose, guys. So, Melly, manayang mother, yung tita, na very supportive. Oh. Nag-share silang blessings sa iyang mga classmates. Sige. We will sing first happy birthday to Shinrose. Hop! Wala pa gani. Ready? Go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Shinrose. Oh, Shinrose, what will you say to your classmates? Oh. Yeah, thank you sa food. Thank you sa food. Oh, what will you say sa iyang mother, siya tita? Thank you. So always say thank you, good ha. Yes, ma'am. You know what my favorite thing to do, ma'am? That's not a strawberry, that is yema. Oh, no strawberry. Ha? Kuan. Ang sama.
Pwede pong ipakaon, di pagkaon man. Pagaan na ninyo, padol. Sige. Go, go. Sige, sit properly na. Tarong na. Sakto na na. Kapila ko video game. Anak dito game. Sige. Ay, tarong sa. Kuhanin mo, ato ni mo kaya. Kuya, araw. Kuya ni mo. Parehas ba? Clap your hands. Ay, kuhanin. Kuhanin ka? Bye, cake. Very good. Okay. Pwede na nakawat na mag-prayer, Santa. Sit properly na sa kanya. Kuhanin ka? Susunod ka. Bon appetit. Kaya distribute pa guys. Shinro sa iyang mga food para sa iyang mga classmates. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sige na. Bon appetit. Eat well. Bon appetit. Ako, tagaan sila. Tagon ako ang mga teachers. Sige. Nana mga teachers, ma-birthday. Happy birthday kasi ka birthday. Si Zenrose, dire oh. Pumili. Ito pa ni gawas. Madali na. SES, ma'am. Wala ka lagi kinalasa. Ito, gabit-bit na ito. Dali na. Guys, sali na. Hi, ma-birthday po ni. Kami na po makaunani, ang mga teachers. Guys, so na-birthday ang teachers. Si Ma'am Harriet, si Binibining Prak, si Katrina, si Mama Borido. Thank you kayo sa Gracia, kay nakapilmig ka. Say thank you again. Thank you! Mga anta guys. Hi. Dito ka dahil sa? Onya, nabusog wala. Very good. Naon sa may isulti kay nabusog man. Always say thank you. Nara, nangabusog po ng teachers. Tara si Roslyn Rose. Iya bata. Og dili ka ro takloban kanon rong lunchtime na pod kung gutomon. Ha? Dili takloban. Kasayon. Takluban. More. Sige, tell them a story. Louder so that they can hear a little bit more.